বাতিল করতে হবে আমার ডিসিশন বাতিল করতে হবে আমার ডিসিশন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে তিনি ইংকে जों पास दफा दाबि तै जों कायसा लुकुथुम पान्दाखै लुकुथुम बादायाब टोटली जों थाना गेराव अबसि प्रोटेस्ट रैली जों अब डिप्टी महिम अब कायसा बिखुबचे तबो जों 5 दफा दाबि जमारिनाय किनि तां मला जों फार्स्ट पहिला मकारे बारियो डास्टबिन सामजां माने अब डिलीट खाइनांथों इमिडिएटली आपनो बानसार खाइनांथों ताइ कायसा हिंका जे बीसी इलेक्शन छारा और बीसी इलेक्शन छारा बाहाय के बीसी चेयरमैन छंगमान अब कायसा ताइ कायसा हिंका अनक थाव आ जागाव स्पॉट ऑफ पुलिस करे नंग तंगम पुलिस केस खाइजां माने अब केस न दाइतिनो गरि खाइथों ताइ कायसा हिंका चिनि मानथाय चिनि माननानै चिनि अधिकार आन्दोलन खाइनानै बागै जोंनो सुजुग दिनांथों ताइ चिनि बागै बुसु तांथों आबनो तिनो जों तिनि और कायसा डेपुटेशन बा प्रोटेस्ट रैली खाइनो फेब नरक निमो जे ताबुक सिक जरा सानमुं पुरा आंनि आखन नरक खिनांगो फाइनाल सालो तेबटा कतर खाइपिनो जों जे माया साक तिप्रा सालो ताबु थानसांका जे माया साक सिनि सोबा थाक्लाया अम हाइकनो आन्दोलन जारि गमाय काबो हाइकनो पाइथाको नों लुकुरनो ताम क कसाना मुसुंपि लुकुरनो क कचार मुंगा अबनो जे लुकुराव ओ जे सोशल मीडिया ति नगै तंनाय राव ओ हास्ते हापानि चिनि खरां खानाय तंनाय राव सिसा सिदे जों सिसाया हाइका बसकांगो चिनि माननानै सबनानै चिनि अधिकार जों ते बसैजानाय ओ तिप्रासा दफा कमरि थांनाय अबसि आनि लुकुरनो कचार मुंगा आमनिन सिनिमु आनि सिमुंका पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट के अमरपुर डिस्ट्रिक्ट नि कायसा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसिराम रियां तिप्रा मथान कमिश्नर दले छापें नौकरी बाइक डंडी ग्राउंड में काश्मीर का निर्माण आंदोलन में इलेक्शन करते হবে অবিলম্বে বিসি ইলেকশন করতে হবে অবিলম্বে বিসি ইলেকশন করতে হবে এই মকরের বাড়িতে দাম্পি গ্রাউন্ডের কাজ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এই মকরের বাড়িতে দাম্পি গ্রাউন্ডের কাজ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে বাতিল করতে হবে বাতিল করতে হবে আন্দোলন চলছে নির্বাচন করতে হবে
আপনারা ভালো রাখতে ভালো হইবো, ভালো না রাখলে খারাপ হইবো। আপনার পুরান মানুষ স্যার এমডিসি রবীন্দ্র বর্মা এবং উপস্থিত আছে আমাদের স্যার এমডিসি সদাগর কলেজ। আর সদাগর কলেজ তো কমপি না, তো হচ্ছে রসমারি না, কমপি। আর স্যার হচ্ছে সিন্না। আর উনি হচ্ছে আমাদের পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট আসিরাম মিয়া। আর উনি আছে আমাদের গর্বক ভাইস প্রেসিডেন্ট আর ডিস্ট্রিক্ট কমিটি মেম্বার আর ব্লক প্রেসিডেন্ট অমরপুর আর ব্লক প্রেসিডেন্ট অমৃতনগর আর ইউথ ওয়াইটিএফ এর জমাতিয়া আর ইডব্লিউএফ মহিলাদের সংগঠনের আমরা বলি আপনারা অপরাধ। আপনি যা বলেন আই এগ্রি উইথ ইউ। আমি ট্রাইবেল নন বেঙ্গলি বাট আই এম টোটালি বাংলা আমি বলতে পারি বাট I am being government servant. I should speak in Kokoro to serve in the area of ADC area. আপনি গভর্নমেন্ট बेनिखायनो जोंनि मिडिया पार्सनावनो हामबाय मारो दिनै जों बिरगन्ज सुनियाखोबा अमरपुर थानाव जों टिप्रा मथा वाइटिएफ पिडब्लिउएफ बिसिंखै कैसे डेपुटेसन जाखा डेपुटेसन जामानिखाय मेनलि चिनि जे आसल कारनखा थानाय 5 तारिख मक्राय पाराव जे चिनि बरफ जखरनि हानो सेगै अमरपुरनि कस कुसुम सुतुई खिबिउई रैनानि बागै बरफ जार डाम्पिं स्टेशन खायनाय माने आपनो बन्द खादिनै जों दाबि खायैनो आदिनो मिसिल खायो ओ मिसिल खायमानि परे जों ताम नुजाखा जे चिनि जारा आदिनो मिसिलाव थांनाय रं जारा बिक्कु मिसिलाव थांनाय रं बरनि कतिपय चिनि लिडार्स दं बुंगै एरें सिलसावै তিনি বড় কেস খাইয়া মানে মিথ্যা মামলা কোনো গ্রাউন্ড করে তিনি খরকসা বরংনি বুমুঙ্গুই কেস খাইয়াখাই বিনি আই উইটনেস নাঙ্গো অথবা যে কোনো ব্যক্তি বনো বাই নেম এফআইআর খাইনাঙ্গো উইদাউট এফআইআর উইদাউট বাই নেম আবো বাচ্চা কেস খাইমাখা তাবো তুরুক বড় সমন্থান দं যতদিন উপর এসকট নাই जोंनांगिया एस्कट सारांसनाय किन्तु जों साइमाननाय अतिप्रानि बर' जे आइन बाइके बेंकनिखाय चलि जोंहा अबनाव जोंनि साथाय राज्य सरकाराव अबनाव अनुरोध खायनाय दाक्ति चिनि प्रत्येक इएम एवं सीएम रंगा बुंनि जे ससर माने दुइटा एस्कट नांगौ अबचिनि डिमान्ड बाजार मनि बागै तिनि प्रतिबादन अ केस न दाक्तिखाय पिसादि उइड्र खायदि रसादि हिनै चिन्तिनाव डेपुटेसनखा कारण जों साइमान आबनि उपलब्ध तामलुक जावखा जे चिनि आदिनो जे लिडार आदिनो जे नेतृत्व होनाय चिनि बरंगोनां डेपुटी सीएम चिनि बरंगोनां अनिमेश देबबर्मा ताइ जेनखा बिनि एस्कट उइड्र खायसिपा चिनि मैडम दलिनी शेष मिनिट ताम खायपा बिनि पार्सोनल एस्कट पीजी ओ पीजी न पर्यन्त बर खरंनि उइड्र खायि ताइसे कथाल खारिखा आबो किन्तु केवनी दयानी पात्रया एडीसी नि ईएम एडीसी नि सीएम एडीसी नि चेयरमैन बरंखा इक्विवेलेंट कैबिनेट मिनिस्टर इक्विवेलेंट स्टेट मिनिस्टर बंगनि एस्कट तंगना नांगौ दुइटा तंगना नांगौ जागासे मात्र एकटा से आरोबो बरंनि बिमात्रि सुलभ गाव सुदु आबो सिमिया आदिनि गथनाया जागाय कामिगो बीजेपी आईपीएफ तिर कोनो ना कोनो একটা গুণ উখাই চিনি সাধারণ চিনি ত্রিপুরা মতানি লিডার বুঙ্গুই মিথ্যা মামলা কেস খাই হয়রানি খাই কুটো মাফায়ো রাং কিমি মাফায়ো কামা বড় কাবু কামতে কেস খাই যাক বড় দাকি উইড্র খাই দিনে চিনি আরো চিনি ডেপুটেশন
Hingga teh kaisa senang muncung mana hingga tabuk naik metang hingga polis sungni thani payai polis rok ketam sa oke soro sana ni kok dasa. Tini additional SP sahib tongo bosa ka o case no examine kene nai bahai ka o case no pairman ebong eto o case asu kotor khlaya enga sing saka sing case kotor da sikon da saiminia sing ujro makla sini o case no ujro makane jodi ujro khlaya angkai chini sobatai kotor nai o jagani bising ke bono romu tu paika sing to kono oro sing hajar borigla thing no por within 24 hours ni bising no por kuto kagos hor to bor aro nangangkai aro ni ayu je case ni ayu inquiry officer boje cd report na case de report honai a jaga siro kakir pai thango kintu abo khaigla koro karon bong nibo kaisa political pressure tongo BJP IPF ti সরকার একটা প্রেসার tongo bahai kai যে অরতব একমাত্র ত্রিপুরা বিরোধী বলতে ত্রিপুরা মতানো বুবাগ্রানি দল একমাত্র বিরোধী মো বিরোধী বাহাইকে কবজা খাইনা নেই সব তো খাইনা নেই কিন্তু মাংলা